नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउछि जुलाई मास 14 तारिख सोमवार। चलंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करि नाहंती, आम वीडियो को लाइक करि आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। तेबे चलंतु आजिर 20 टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, आज ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। भारतर मान्यवर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा आसिबे। राजधानी भुवनेश्वर एम्स पंचम समावर्तन उत्सव अनुष्ठित हेबाकु थिबा एक कार्यक्रम रे जोग देबे। एथि सहित कार्यक्रम रे राष्ट्रपति अभिभाषण रखिबा सहित मोट 643 जन छात्र छात्री को डिग्री सर्टिफिकेट प्रदान करिवे। सेही परि 31 जन कृति छात्र छात्री को विभिन्न विभागर सफलता पई 59 टी स्वर्ण पदक प्रदान करिवे महामहिम। सेपटे राष्ट्रपति ओडिशा गस्त पूर्व भुवनेश्वर एम्स रे समीक्षा बैठक बसिथिला। मुख्य शासन सचिव, पुलिस महानिर्देशक, भुवनेश्वर डीसीपी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सामिल थिले। तेबे राष्ट्रपति ओडिशा गस्त समय रे ट्विन सिटी रे मोट 90 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन हेबे। 50 रु अधिक ऑफिसर नियोजित हेबे बोली सूचना देइछंती पुलिस कमिशनर। तेबे राष्ट्रपति गस्त को नेई राजधानी रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। एहा परे कटक जाई विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देबार सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, सहज हेले आधार कार्ड अपडेट प्रक्रिया। घरे बसी गोटे मिनिट रे करि परिबे भूल संशोधन। आधार कार्ड एक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जहां परिचय एवं ठिकाना उभयर प्रमाण देइथाए। एहा बैंक, पासपोर्ट, सरकारी योजना रे सब्सिडी किंबा केवाईसी परि अनेक सेवा रे व्यवहृत हुए। एपरि परिस्थिति रे जदि आपणकर आधार रे पुराना किंबा भूल ठिकाना अछि तेबे अनेक थर गुरुत्वपूर्ण काम अटकी पारे। तेबे आधार रे ठिकाना अपडेट करिबा पई प्रथमे आपणको माई आधार रो ऑफिशियल वेबसाइट को जिबाको पड़िबो। एहा परे आपणको आधार नंबर, कैप्चा कोड एवं ओटीपी सहित लॉगिन करिबाको पड़िबो। एहा परे आपण अपडेट आधार ऑनलाइन विकल्प देखिबे। सेथिरे क्लिक करी एठारे ठिकाना विकल्प चयन करिवे एवं आगको बढ़िबे। परवर्ती पदक्षेप रे आपणको आपणकर नूतन ठिकाना प्रवेश करिबाको पड़िबो। एहा परे पोस्ट ऑफिस चयन करी ठिकाना प्रमाणपत्र स्कैन करी अपलोड करंतु। तेबे विवरणी जांच करिबा परे वर्तमान आपणको 50 टंका फी देबाको पड़िबो एवं एहाको दाखल करिबाको पड़िबो। फी दाखल करिबा परे आपणको एक सेवा अनुरोध नंबर मिलिबो जेउठारु आपण स्थिति ट्रैक करि परिबे। तेबे आधार कार्ड रे ठिकाना अपडेट हेबा परे एहाको पीडीएफ मोड रे डाउनलोड करि परिबे। परवर्ती खबर, आज श्रावण मासर प्रथम सोमवार। जलाभिषेक पई पुरी लोकनाथ पीठ को छुटी आसुछंती भक्त। आज श्रावण सोमवार पई श्री लोकनाथक पीठ रे प्रस्तुति आरंभ होईछि। पानी भार नेई पुरीर प्राचीन शैव पीठ को छुटी आसुछंती बोलबम भक्त। चलित वर्ष 4 पाड़ी रे पानी लागि करिबार सुजोग पाइबे भक्त। ए नेई श्री लोकनाथ मंदिर परिचालना कमिटी पक्षरु व्यापक बंदोबस्त करा जाइछि। गत वर्ष मोट 88,000 बोलबम भक्त पानी लागि करिथिले। एथर 4 पाड़ी रे संख्या आहुरी बढ़िबा नेई आकलन करा जाइछि। तेनु चलित वर्ष मोट 1 लाख टिकेट रो बंदोबस्त होईछि। ए नेई भक्तंक प्रवेश पई ब्यारिकेड व्यवस्था सहित भक्त पानी भार रखिबा पई बाउंस भारा, विश्राम नेबा पई शेड, आशु चिकित्सा केन्द्र, एम्बुलेंस, आलोक व्यवस्था करा जाइछि। अन्यपटे पानी उठाइबा पई कटक गड़गड़िया घाट रे भी जमुछि काउडियांक भिड़। प्रबल मात्रा रे भक्त महानदी रो पानी उठाउछंती सोमवार महादेवंक पाखरे जल लागि करिबा पई। तेबे एही सब भक्त आज पानी उठाई लिंगराज, धबलेश्वर आदि शैव पीठ को जाउछंती। परवर्ती खबर, ओडिशा रे राज्य रे प्रथम थर पई सरकारी स्तर रे जणे महिला होइछंती सरकारी गाड़ी ड्राइवर। तेबे राज्य रे प्रथम थर पई सरकारी स्तर रे जणे महिला सरकारी गाड़ी ड्राइवर बनी इतिहास रचिछंती। परिवहन प्रमुख सचिव श्रीमती उषा पाढ़ीଙ୍କ सरकारी गाड़ी चलाइथिबा ओडिशार प्रथम महिला ड्राइवर बनिछंती संध्या राणी माझी। तेबे सरकारी भाबरे ड्राइवर पदवी लागि केवल पुरुष माने ही नियुक्ति पाइथांती। बेसरकारी स्तर रे ऑटो किंबा अन्य व्यक्तिगत गाड़ी रे महिला माने ड्राइविंग करुथिबा बेले सरकारी स्तर रे एबे ओडिशा रे प्रथम थर पई महिला गाड़ी चलाइबे। किंतु प्रथम महिला ड्राइवर भाबरे मयूरभंजर संध्या राणी माझी निज ना दरज करिसेंती। वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर तथा गृह निर्माण एवं नगर उन्नयन विभागर प्रमुख शासन सचिव उषा पाढ़ीଙ୍କ सरकारी गाड़ीर ड्राइवर भाबरे संध्या राणी नियुक्ति पाइछंती। तेबे उभय राज्य एवं केंद्र स्तर रे ओडिशा रे विभिन्न गुरुत्वपूर्ण पद पदवी रे कार्य करि आसिथिबा आईएएस ऑफिसर श्रीमती पाढ़ी ओडिशा रे सरकारी
क्षेत्र में प्रथम महिला ड्राइवर नियुक्ति देई एक नुआ उदाहरण सृष्टि करिसेंती। परवर्ती खबर एणिकी सबु सोमवार बंद रहिबो स्कूल, एही कारण पई नियागला निष्पत्ति। श्रावण मास 2025 रो 14 जुलाई रु आरंभ होई 19 अगस्त जाए चलिबो। तेणु एही समय रे सोमवार दिन को अत्यंत गुरुत्व दिया जाई थाए। एथि सहित अनेक जिल्ला रे प्रशासन समस्त स्कूल को श्रावण मासरे सोमवार छुट्टी को घोषणा करिसेंती। तेबे आज अर्थात 14 जुलाई श्रावणर प्रथम सोमवार एही भली श्रावणर 4टी सोमवार स्कूल गुड़िक बंद रहिबो। एही बंद स्कूल गुड़िक हेउछि उत्तर प्रदेशर बादोन, वाराणसी इत्यादि अंचल रे बंद रहिबो। कारण श्रावण मास सोमवार समय रे ट्राफिक एवं भीड़ को दृष्टि रे रखी जिला प्रशासन षष्ठ ରୁ द्वादश श्रेणी को सोमवार छुट्टी देबाको निर्देश जारी करिछि। सेही भली मध्य प्रदेश रो उज्जयिनी पाखरे थिबा स्कूल गुडी को ए नै बंद रहिबो। एहा बदल रे रविवार पाठपढ़ा चलिबो। एहार उद्देश्य हेउछि कन्वार यात्रा समय रे पिला मानकर सुरक्षा सुनिश्चित करिबा। तेबे भोलानाथंकर कन्वार यात्रा रे बहुत भीड़ हुए, ट्राफिक समस्या एवं सुरक्षा आवश्यकता रहिछि। एथि सहित छुट्टी स्कूल बस एवं छात्र छात्रीक उपरे भीड़र चाप ह्रास करिबारे एहा सहाय्य करे। तेबे एही स्कूल छुट्टी केवल उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्य पई रहिछि। परवर्ती खबर पुणी आसुछि जोड़ा लघुचाप, उपकूल रे प्रबल वर्षा संभावना। आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश एवं तार पार्श्ववर्ती अंचल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। सेहीपरि 17 तारिख बेलको उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिम एवं ओडिशा उपकूल रे आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। एहार प्रभाव रे राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे आज प्रबल वर्षा नै 6टी जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट जारी होइछि। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केन्दुझर एवं मयूरभंज को प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नै अलर्ट जारी करा जाइछि। सेहीपरि 13टी जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। सेहीपरि 19टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे डायरिया आतंक, बड़ कार्यानुष्ठान नेले मंत्री। रेभेन्सा विश्वविद्यालय रे यूजी पीजी धर्मपद हॉस्टेल रो 49 जन छात्र एवं परिजा बालिका हॉस्टेल रो जणे छात्री झाड़ा बांती रे आक्रांत होइछंती। परिजा बालिका हॉस्टेल रे जणे छात्री झाड़ा बांती रे आक्रांत होई चाउलियागंज गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र रे भर्ती होइछंती। दिनक पूर्वरु हॉस्टेल रे पिला माने दुई पहर खाइबारे माछ पनीर खाइथिले। राति रे भात, रुटी, बंधाकोबी तरकारी खाइथिले। तापरे सेमानंकर झाड़ा बांती होइथिला। एबे सबु पिलांकर स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिछि। ए नै राज्य सरकार रविवार एक बड़ पदक्षेप नेइछंती। हॉस्टेल रो खाद्य प्रस्तुतकारी कंपनी रो लीज बातिल करा जाइथिबा उच्च शिक्षा मंत्री कहिछंती। एथि सहित हॉस्टेल रो पानीय जलर मान परीक्षा हेबो बोली कहिछंती कटक सीडीएम। मंत्री आहुरी मध्य कहिछंती जे रेभेन्सा रे झाड़ा बांती स्थिति नियंत्रणाधीन रहिछि। केउ कारण पई हॉस्टेल रे झाड़ा बांती व्यापिला एहार जांच चलिछि। एपरिक आक्रांतंक नमूना संग्रह करी परीक्षा पई पठा जाइछि। रिपोर्ट आसिबा परे झाड़ा बांतीर प्रकृत कारण जणा पड़िबो बोली मंत्री कहिछंती। अन्य पक्षे असुस्थ छात्र तुरंत सुस्थ होई फेरिबे बोली मंत्री आशा व्यक्त करिछंती। परवर्ती खबर ट्रेन रो प्रत्येक कोच उपरे नजर रखिबो रेलबाई, लागिबो सीसीटीवी कैमेरा। यात्रीक सुरक्षा को आहुरी सुदृढ़ करिबा पई भारतीय रेलबाई ट्रेन गुड़िकरे सीसीटीवी कैमेरा लगाइबा पई एक बड़ निष्पत्ति नेइछि। एही योजना अधीन रे सारा देश रे प्राय 74,000 यात्री कोच एवं 15,000 लोकोमोटिव इंजिन रे सीसीटीवी कैमेरा लगा जिवो। प्रत्येक कोच रे 4टी कैमेरा लगा जिवो, जेतेबेले प्रत्येक लोकोमोटिव रे 6टी कैमेरा लगा जिबार योजना रहिछि। प्रवेश स्थान एवं साधारण अंचल रे कोच रे 2टी कैमेरा लगा जिवो। एही हाईटेक कैमेरा गुड़िकर विशेष कथा हेउछि जे एगुड़िक कम आलोकरे मध्य उच्च गुणवत्ता रेकर्ड करिपारिबे एवं द्रुत गति रे मध्य स्पष्ट फुटेज प्रदान करिपारिबे। एहा द्वारा निरीक्षण व्यवस्था एवं सुरक्षा रे बहुत उन्नति हेबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर डेंगू, चिकेनगुनिया एवं जिका चिकित्सा पई WHO रो नुआ गाइडलाइन टेस्टिंग वृद्धि उपरे दिया जाउछि गुरुत्व। तेबे डेंगू, चिकेनगुनिया, जिका एवं येलो भली रोग प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष लोकंको प्रभावित
करे। विशेषकर उष्ण कटिबंधीय एवं उप उष्ण कटिबंधीय देशगुड़िकर देखा मिलता है। एबे प्रथम थर पर WHO एही रोगगुड़िकर चिकित्सा संपर्क में एक क्लिनिकल निर्देशावली जारी करिछि, जहाँ डाक्तर एवं स्वास्थ्यकर्मी को रोगी मानकर उत्तम जत्न नेबारे साहाय्य करिबो। एही निर्देशावली रे हालुका लक्षण थिबा रोगी मानक ठारू आरंभ करी गुरुतर रोगी चिकित्सा, जलीय अंश, फ्लुइड मैनेजमेंट एवं शोचनीय डाक्तरखाना रे भर्ती भली समस्त कथा को दर्शा जाइछि। तेबे WHO ए नै कहिछि जे एही निर्देशावली स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता उन्नत करिबो एवं जीवन बंचाइबारे साहाय्य मध्य करिबो। परवर्ती खबर एणिकी क्रिएटर का पई बड़ अडुआ। जुलाई 15 रु बदली जिवो यूट्यूब नियम। यूट्यूब क्रिएटर का पई एबे बड़ खबर। एणिकी चलिबनी कॉपी पेस्ट वीडियो, कमेंट सह थंबनेल मेल न खाइले चैनल उपरे हेबो कार्यानुष्ठान। आउ एआई द्वारा प्रस्तुत कंटेंट किंबा फोटो वीडियो व्यवहार कले बंद हेबो मोनेटाइज। जदि आपण यूट्यूब वीडियो करूछंती तेबे जानंतु एहा विषय रे कोन रहिछि नियम। लोकप्रिय वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब एहार निर्देशावली रे केतेक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आनिबाको जाउछि, जहा आसंता काली अर्थात जुलाई 15 तारिख रु लागू हेबो। एही नुआ नियम गुड़िक मुख्यतः कंटेंटर गुणवत्ता, स्वच्छता एवं मोनेटाइजेशन पॉलिसी को केंद्र करी प्रस्तुत करा जाइछि, जहा उभय कंटेंट क्रिएटर एवं दर्शकों को प्रभावित करिबो। तेबे नियम अनुसार यूट्यूब वर्तमान कॉपी करा जाइथिबा एवं बारंबार पोस्ट हेउथिबा विषय वस्तु उपरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो। जेउ चैनल गुड़िक अन्य क्रिएटर वीडियो को बिना अनुमति रे बा बिना कोनोसी मौलिक परिवर्तन रे अपलोड करूछंती सेही वीडियो गुड़िक आउ मोनेटाइज हेबो नाही। एथि सहित यूट्यूब थंबनेल एवं टाइटल को नहीं मध्य नियम को कड़ाकड़ी करिछि। जदि कोनोसी वीडियोर थंबनेल किंबा टाइटल वीडियोर विषय वस्तु सहित मेल खाउ नथिबा तेबे ताहाको नियम उल्लंघन बोली धराजिबो एवं दर्शकों को भ्रमित करुथिबा एभली क्लिकवेट कंटेंट उपरे यूट्यूब मध्य कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो। परवर्ती खबर आसिला बड़ अपडेट। एही दिन खाता को आसीबो पीएम किसान रो टंका। देशर कोटी कोटी चाषी आश्वस्तिकर खबर आसी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती पई चाषी माने दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करी रहिथिले। एबे खबर आसी जे एही किस्ती आसंता सप्ताह रे घोषणा करा जाई पारे। जदि गणमाध्यम रिपोर्ट को विश्वास करा जाए तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई रे बिहार रो मोतिहारी गस्त समय रे एही घोषणा करि पारंती। तथापि सरकारी निश्चिंतकरण एपर्यंत होई नाही। एही योजना अधीन रे प्रतिवर्ष चाषी मानक 6000 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करा जाए, जहा 3टी किस्ती रे दिया जाए। गत थर फेब्रुआरी शेष रे चाषींकर अकाउंट को आसीथिला टंका। एभली परिस्थिति रे आशा करा जाउथिला जे 20तम किस्ती जून शेष सुद्धा आसीबो। एबे जुलाई प्रथम सप्ताह मध्य बीती गलानी, किंतु एपर्यंत राशि आसी नाही। रिपोर्ट अनुसार प्रस्तुति शेष होईछि। प्रधानमंत्री विदेश यात्रा शेष हेबा मात्रे एही किस्तीर टंका घोषणा करा जाई पारे। तेबे किछि कारण रहिछि जहा जोगो आपणकर किस्तीर टंका अटकी जाई पारे। प्रथमटी हेउछि जदि आपण ई-केवाईसी करि नाहंती, एहा असंपूर्ण अछि, तेबे आपणको टंका मिलिबो नाही। ता सहित बैंक रो विवरणी जदि भूल थिबो, पंजीकृत मोबाइल नंबर जदि अपडेट होई नथिबो, ताहेले मध्य आपणको एही टंका मिलि न पारे। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे लिखि के निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर स्कूल रे आउ रहिबेनी केही बैक बेंचर। ए नै फिल्म रो मिलिला प्रेरणा। स्कूल कॉलेज रे पढिबा बेले समस्त बैक बेंचर शब्दटी सुनिथिबे। श्रेणी गृह रे शेष बेंच रे बसुथिबा पिल्लांको बैक बेंचर बोली कुहा जाय। एबे एही बैक बेंचर रो शब्द आउ रहिबनी, कारण श्रेणी गृह रे बसिबा शैली बदलिछि। आपण जानि आश्चर्य हेबे, एक फिल्म रे पिला मानकर शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करिछि। एभली एक दृश्य केरळर कोल्लम जिल्ला रामाविलासम वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल रे पिला मानकर बसिबा शैली परिवर्तन होईछि। एही स्कूल रे एबे कोनोसी बैक बेंचर नाहंती, कारण सेठारे थिबा प्रत्येक पिला एबे जणे जणे फ्रंट बेंचर। ए नै स्कूल श्रेणी गृह रे पिलांक बसिबा व्यवस्था को संपूर्ण रूपे बदलाई देइछंती। एबे क्लासरूम गुड़िकरे स्कूलटी तार श्रेणी गृह व्यवस्था को संपूर्ण परिवर्तन करिछि। एबे श्रेणी गृह रे गोटिए धाड़ी रे बेंच पड़िछि, जहा द्वारा प्रत्येक पिला सीधा सड़क शिक्षकଙ୍କ सामने रे बसी परिबे। एही अभिनव धारणा सांप्रतिक मालायालम चलचित्र स्थानार्थी श्रीकुट्टन द्वारा अनुप्राणित होईछि। एही अनन्य व्यवस्था पई परामर्श देइथिले स्कूल रो प्रधान शिक्षक सुनील पी शेखर कहिछंती, फिल्म देखिबा परे राज्य मंत्री केबी गणेश कुमार एहाको कार्यकारी
କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇର ନୂଆ ନିୟମ। ସାମ୍ନା କାଚରେ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ନ ଲଗାଇଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲୁଜ୍ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ରଖୁଥିବା ୟୁଜର୍ସକୁ ଏବେ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜାଣିଶୁଣି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗକୁ ଗାଡ଼ିର ୱିଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନ ଲଗାଉଥିବା ହାଇୱେ ୟୁଜର୍ସକୁ ଲୁଜ୍ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ ବା ଟ୍ୟାଗ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜର୍ସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଇ ଟୋଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଏନେଇ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗର ଦୁରୁପଯୋଗ ରୋକିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏବେ ଯଦି ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗକୁ ଗାଡ଼ିର ୱିଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନ ଚିପକାଇ ଏହାକୁ ହାତରେ ରଖି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 2 ଘଣ୍ଟା ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ବି ମିଳିବ ବୀମା କଭରେଜ। ଏଣିକି 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଡମିଟ୍ ହେଲେ ବି ମିଳିବ ବୀମା କଭରେଜ। ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅପରେସନ, ଡାୟାଲିସିସ୍, କେମୋଥେରାପି ଆଦି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ମେଡିକ୍ଲେମ୍। ନୂତନ ଯୁଗ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ଆଡମିସନରେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ମେଡିକ୍ଲେମ୍। ନୂତନ ଯୁଗ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପଲିସି ବଜାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଂଘଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପଦ୍ଧତିରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, କେମୋଥେରାପି କିମ୍ବା ଆଞ୍ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତିସାରା ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଏହି ସବୁ ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନେକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ପଲିସିରେ 2 ଘଣ୍ଟାର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ କଭର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର ବାବଦରେ। ଆଜି କିଛି ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କମିଛି ତ କେଉଁଠି ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଏପରିକି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦାମ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 39 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରିବେ ହଜାର ହଜାର ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଧରିବେ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଡ୍ରାଇଭର। 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଓରାଓ ନିକମ, କେରଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ ସି ସଦାନନ୍ଦନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଶ୍ରୀଙ୍ଗଲା, ଖ୍ୟାତନାମା ମୀନାକ୍ଷୀ ଜୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 80(1) କ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 3 ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 4 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅବସର ଯୋଗୁଁ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 15ରେ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କୁ 14
14 ଦିନିଆ ମହାକାଶ ମିଶନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 15ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରବିବାର ଆକ୍ସିୟମ 4 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳ ଜୁଲାଇ 15 ଦିନ 3ଟା ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏକ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ସିୟମ 4 ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 14ରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଅଲଗା ହେବ। ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ସମୟର ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରୁ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟିକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବ ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।